हरिओम आमी तपतिबीरा भट्टाचार्य नवी मुम्बई खारघर उपासना केंद्र। आमी बापू परिवारेर साथे जुक्त हয়েছি 2004 सालेर डिसेम्बर मासे और आमी जे अनुभवटा बोलছি ओटा 2008 सालेर अनुभव। एटा उदिर माहात्म्य अनेक आछे এই अनुभवेते। 2008 साले आमार बड़ नंदाई जे आछे तार खूब शरीर खाराप है, किडनी प्रब्लेम है। डॉक्टर बोले ओ दुटो किडनी फेल हो गेछे। एखन कि करबे आमार ननदेर एमनि विश्वास नेই बापुर ओपरे, किन्तु आमी जाई बापुर काछे, आमार बापुर ओपर पुरो विश्वास आछे और उदिर ओपर विश्वास आछे, भरसा आछे बोले आमार ननद आमाके फोन करे बोले आमार नंदाईके किन्तु एडमिट करेछिलो हस्पिटाले और सोजा आईसीइउतेई छिलो आमार नंदाई। आमार नंदाइयेर किन्तु कोनो हुश छिलो ना, 3 दिन हो गेछे ओर कोनो हुश छिलो ना, सेलाइन और अक्सिजेनेर ओपरेई चलछिलो नंदाई। तो आमार ननद सेदिन आमाके फोन करे बोललो तुई आसबि आमार एखाने दादाबाबुके देखते, तखन तुई उदी निये आसबि। तो आमी गेछि उदी निये, किन्तु आईसीइउते आमाके ढुकते देबे बा उदी लागाते देबे तो आमार उपर कोनो ए छिलो ना, किन्तु आमी बापुके बोले गेछिलाम कि बापू आमी उदी निये जाচ্ছি और दादाबाबुके उदी लागाबो बोले तुमी ठीक करे दाओ। आमी गेছি যথারীতি हस्पिटाले और आईसीइउते 3টে दरजा छिलो काँचेर। ওটা সবথেকে অবাক জিনিস হচ্ছে এটাই কি আমি প্রথম দরজায় ঢুকতে যাচ্ছি, ভেতর থেকে ওরা দরজা নিজে থেকে খুলে দিচ্ছে, দ্বিতীয় দরজা ওরা খুলে দিয়েছে, থার্ড দরজা ভেতরের ওটাও খুলে দিয়েছে। তো আমি গিয়ে দাদাবাবুকে দেখছি, দাদাবাবু তো নিঃশ্বাস শুয়েই আছে, কোনো তার হুঁশ নেই, কিচ্ছুই না। তো আমি সিস্টারকে তখন জিজ্ঞেস করেছি কি সিস্টার আমি একটু আমার সদ্গুরুর উদি এনেছি, ওনাকে লাগাতে পারবো কি? तो सिस्टाररा 2-3 जने मिले देखा करे कथा बोले तारपर बोलছে हाँ आपनी लागान ठीक आछे। तो आमी उदी लागिয়েছি, उदी लागातेই ना 2-3 मिनट परे आमार नंदाई ना हठात् उठे बसेছে और हासते हासते उठे बसेছে। उनी खूब हासतेन, हेসে হেসেই কথা বলতেন और उठे बसे और आमाके देखे बोलছে আরে তুমি এসেছো কি ভালো হয়েছে, এরকমভাবে খুব খুশি হয়েছে দাদাবাবু মানে আমার নন্দাই। তো তখন থেকে আমার দাদাবাবুর যে নন্দাইয়ের যে হুঁশ এসে গেছে ও আর বেহুশ হয়নি। তারপরে রাত্রিরে ওকে নর্মাল বেডে দিয়েছে আর নেক্সট ডে দাদাবাবুকে ডিসচার্জও করে দিয়েছে এবং তারপরে দাদাবাবু 4 বছর পুরো ভালো ছিল। 4 বছর পরে দাদাবাবু হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান। এটা আমার উদির महत्व এর থেকে বোঝা যায় যে উদির ওপর বিশ্বাস থাকলে কত কি হতে পারে মানুষের। বাপু কতভাবে কৃপা করে আমাদের ওপরে, এই কৃপা বাপুর কৃপা সবার ওপরে থাক, এটাই আমার অনেক বাপুর ওপর। হরি ওম শ্রীরাম অম্বতনেয় নাথ সম্বিদ।